Jezus. Dank u, Heer. We komen voor uw troon deze middag. We leggen ook alles in uw handen, Vader. Dank u voor uw aanwezigheid in deze plaats. Dank u dat wij kunnen loven en prijzen waar we ook zijn. Hier ter plaatse of ook online. Ja, u leidt alles, Vader. Dat uw aanwezigheid ook in ons hart is. En dat wij u samen mogen loven en prijzen, Vader. Dank u dat uw wil ook mag geschieden. Bescherm ons, leid ons, Heer Jezus. Halleluja.
boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Oh, naam boven alle namen. Naam boven alle namen.
Tuhan hadir di bait kudusnya, dan semua mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah,
our God. Name above all names, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great, how great, how great, yes, how great, how great, how great is our God. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Ja, we prijzen u, Heer Jezus. Dank u voor uw aanwezigheid in deze plaats. Jezus.
Dank u, Vader, dat wij altijd tot u kunnen komen. Dank u voor uw aanwezigheid in ons midden, Vader. Halleluja. 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 Vader in de hemel, dank u voor ons samen zijn deze middag, Heer. Bapa terkasih di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kami dapat berkumpul kembali. Dank u dat u zo goed bent altijd tegenover ons, Heer. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu amat sangat baik kepada kami semua. Uw goedertierenheid is tot in de eeuwigheid. Kebaikanmu itu untuk selama-lamanya. Soms kunnen we niet vatten, Heer, wat u allemaal voorbereid hebt voor ons, Heer, als uw geliefde kinderen. Kami kadang-kadang tidak bisa memahami atas semua apa yang sudah Engkau sediakan buat kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Maar één ding zijn we zeker, Heer, we houden van u uit het diepste van onze hart. Satu hal yang kami tahu pasti bahwa kami dari dalam hati kami sangat mengasihimu. Hoe moeilijk ook de condities of situatie is van ons leven soms, maar we zijn verzekerd dat we steeds zullen overwinnen, Heer. Bagaimanapun juga sulitnya situasi dan kondisi yang kami hadapi, tetapi kami menerima jaminan bahwa kami selalu mengalami kemenangan di dalam Engkau. Want uw liefde is zonder voorwaarden. Sebab kasih-Mu itu tanpa tuntutan. Heilige Geest, leid ons. Dank u voor uw salving, voor uw aanwezigheid. Dat u spreekt doorheen mijn leven, Heer. In Jezus' naam. Roh Kudus, kami persilakan Engkau memimpin kehidupan kami hari ini, saat ini melalui hidupku. Terima kasih. Amen. 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 God is goed. Amen. Tuhan Yesus baik. Ik zou graag vandaag willen spreken over de wonderbare, grote liefde, onvoorwaardelijke liefde van God. Saya hari ini mau membagikan tentang besarnya kasih Bapa, kasih yang tidak terbatas. Zo wonderbaar is zijn liefde. Kasihnya sungguh amat luar biasa. En elke morgen is het steeds nieuw. Dan setiap hari baru itu selalu kasihnya baru. Ik bid voor een verse, nieuwe openbaringen over zijn liefde in ons leven. Saya mendapatkan pewahyuan atau menerima pemahaman yang baru tentang betapa kasih Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Dit bid ik voor elk van ons. Dan ini berlaku untuk setiap dari kita. Goedemiddag iedereen die daar zijn. Selamat siang semuanya yang ada di gedung. Sorry, ik ben er nog niet, maar volgende week gaan we samen vieren. Maaf bahwa saya tidak bisa hadir, tetapi minggu depan saya akan hadir bersama kalian. Laten we Gods woord openen, Romeinen 5. We lezen vanaf vers 5. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang ke-5. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Maar God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen we derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn.
Amin. Roma 5 dimulai ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tot vers hoeveel om? Tot 9. Ja. Straks. Halleluja. Als we nu lezen vers 8. God bewees zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Kita baca lagi yang ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. We moeten een keer bezinnen. Voor goede vrienden is iemand soms bereid om te sterven. Maar voor vijanden, wie zou willen sterven? Seperti yang kita tahu, untuk orang yang baik akan ada orang yang bersedia mati untuknya. Tetapi siapa yang mau berkorban untuk orang yang masih berdosa? Het woord van God zegt, toen wij nog zondaren waren. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa saat kita masih dalam keadaan berdosa. En vers 10 zegt, toen wij vijanden waren. Dan ayat yang ke-10 dituliskan saat posisi kita itu masih dalam keadaan bermusuhan. Kan je voorstellen hoe erg het is voor God om ons te kunnen vergeven? Kebayang kan buat kita gimana Allah itu mau berkorban untuk kita. We waren eigenlijk, sorry voor het woord, criminelen tegenover God. Omdat we steeds zondigen en hem kwetsen alle dagen opnieuw. Bahwa di pemandangan Allah kita ini adalah seorang kriminal yang melakukan kriminal karena kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, dosa. Wij waren zondaren, we waren vijanden van God. Kita adalah musuh Allah saat itu. Kita adalah pendosa. We waren opstandig tegenover God. Kita melawan Allah. We hadden geen respect voor God. Kita manusia tidak memiliki hormat dan takut akan Allah. Voor zulke mensen, voor ons die in zulke condities zijn, was Jezus bereid om te sterven voor ons. Tuhan Yesus bersedia untuk mati untuk kita yang masih dalam keadaan busuk seperti itu. Jezus was bereid om voor zijn vijanden te sterven en zijn leven te geven. Yesus bersedia mati dan memberikan hidupnya untuk orang-orang yang masih dalam kondisi musuh Allah. Jezus was bereid om een wisselproces te doen, wij criminelen met zijn leven. Yesus bersedia memberikan dirinya sebagai ganti untuk kita yang masih berdosa. Dit is de grootste manifestatie van de liefde van God die onvoorwaardelijk is. Ini adalah sebuah bukti pernyataan betapa kasih Allah itu tanpa melihat kondisi. Dit is de kracht van zijn liefde. Ini adalah kekuatan dari kasih Allah.
Het is de kracht van de inwonende God in ons. Ini adalah kekuatan dari Indwelling power of Christ. Kristus yang hidup di dalam kita. kekuatan dari Kristus yang ada di dalam kita. Dankzij zijn liefde hebben we een nieuwe leven nu. Syukur karena kasih Allah ini, maka kita menerima kehidupan yang baru. Dankzij zijn volbrachte offer, zijn bloed, zijn we gerechtvaardigd. Dan semua itu disempurnakan oleh darah Yesus. Waarvoor wij volgende week Pasen zullen vieren. Elk jaar opnieuw. Yang kita peringati sebagai hari Paskah setiap tahun. Dus nogmaals, laten we echt diep beseffen dat Jezus leven, Jezus offer, Jezus dood is de grootste manifestatie van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader. Mari kita benar-benar menyadari, memahami bahwa kematian Yesus, pengorbanan Yesus, Yesus memberikan hidupnya, itu adalah sebuah bukti betapa kasih Bapa kepada kita itu benar-benar besar dan tidak bersyarat. En vers 5 zegt, de liefde van God, die liefde, is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Dan kita baca kembali ayat yang kelima, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dat wil zeggen, als de kinderen van God, de geliefde kinderen van God, wij zouden ook moeten opereren in deze soort van liefde. Bisa dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak kekasih Allah, maka kita perlu memiliki kasih yang seperti itu juga. Liefde die alles overwint. Kasih yang memenangkan semuanya, mengalahkan segala hal. Liefde die over barrières en obstakels gaan. Kasih yang melampaui, mendobrak semua rintangan dan halangan. Liefde die bereid is om zichzelf weg te cijferen en de anderen belangrijker te vinden. Kasih yang siap untuk menyingkirkan dirinya sendiri, untuk lebih mengutamakan yang lain. Liefde die niet jaloers zijn als de anderen succes hebben. Kasih yang tidak memiliki rasa cemburu ketika yang lain itu lebih berhasil. Maar juist blij zijn en gelukkig zijn ook wanneer de anderen succes hebben. Tapi justru yang ikut merasa berbahagia dan bersukacita ketika melihat yang lain itu berhasil. Liefde die het kwade niet toerekenen aan anderen wanneer de anderen ons gekwetst hebben. Kasih yang tidak menjadi marah saat orang lain itu membuat kita marah, melukai kita. Kan je voorstellen, Jezus heeft eigenlijk recht om ons te straffen tot in de eeuwigheid. Kita bisa bayangkan bahwa Allah atau Yesus itu sebetulnya berhak untuk menghukum kita. Wij die vroeger zondaren waren en die steeds zijn hart kwetsen. Kita yang dulunya adalah orang yang berdosa dan selalu setiap waktu itu membuat hatinya sedih. Maar nee, hij doet het niet. Hij omarmt ons, hij heeft ons vergeven en hij heeft ons een nieuw leven gegeven tot in de eeuwigheid. Tapi dia tidak melakukan hal itu, justru dia memberikan kehidupannya untuk kita supaya kita menerima kehidupan yang baru sampai pada kekekalan. Hoe belangrijk is onze God voor ons? Jadi betapa pentingnya Allah itu buat hidup kita. Hoe dankbaar zijn wij voor al wat hij gedaan heeft in ons leven. Betapa kita itu sepatutnya mengucap syukur atas apa yang Allah sudah berikan, lakukan dalam hidup kita. Zijn wij bereid om hem lief te hebben? Siapkah kita memberikan cinta atau kasih kepada Tuhan? Zijn wij bereid om hem op de eerste plaats te zetten in ons leven?
Apakah kita siap untuk menempatkan Allah sebagai yang terutama dan pertama dalam hidup kita? En trouwens, als we hem op de eerste plaats zetten, hij zal het beste doen in ons leven. Sebenarnya seandainya kita menempatkan Allah pada posisi yang utama dan pertama dalam hidup kita, Allah itu sanggup bersedia melakukan semua hal buat kita. En we denken, ja, ik heb geen tijd om hem op de eerste plaats te zetten. Maar anderzijds, als we dat doen, zal zijn wil gebeuren in ons leven. Dat is de beste. Sementara kita selalu beralasan bahwa kita tidak memiliki waktu, tidak siap untuk menempatkan Allah sebagai posisi yang pertama. Sebaliknya, seandainya kita melakukan hal itu, maka ada banyak hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. God is voortdurend goed. Sebab Tuhan itu tak berkesudahan kebaikannya. Hij is altijd goed, ondanks dat we soms dat niet zien. Allah itu senantiasa baik untuk kita walaupun kita tidak melihat kebaikan Allah. Hij zal ons nog regelmatig verrassen met al zijn goedheid. Bahkan Allah itu senantiasa membuat kita terkagum-kagum dengan kebaikannya yang Dia berikan dalam hidup kita. Dingen die we soms niet verwachten. Plots is dat daar voor onze ogen. Hal-hal yang kadangkala kita tidak kepikiran, tidak menduga, atau itu tersedia buat kita. En dan rest ons alleen om hem te danken, om hem te aanbidden. Dan bagian kita sebetulnya hanyalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Hoe meer we hem dankbaar zijn, hoe meer zijn liefde zal gemanifesteerd worden in ons leven. Semakin sering, lebih banyak lagi kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, maka semakin sering pula kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Niet dat God ons meer zal liefhebben, maar zijn liefde zal meer gemanifesteerd worden door in ons leven. Bukannya berarti Tuhan itu terus menambahkan jumlah kebaikannya kepada kita, tapi kebaikan Allah yang seharusnya kita terima itu semakin termanifestasi dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 zullen we even openen. De fameuze hoofdstuk over de liefde. Kita akan baca 1 Korintus yang ke-13. We lezen vanaf vers 4. Vers 3, sorry. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het is niets. De liefde is langmoedig, de liefde is goedertieren, de liefde is niet gunstig of jaloers. De liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet egocentrisch. Ze wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij over ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles verdraagt ze. En de liefde, achteraan, vergaat nimmer. De liefde overwint altijd. Amen. Kita baca dari ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar, geduld voor anderen en hem liefhebben. Sabar, memiliki kesabaran terhadap orang yang lain. We spreken geen kwaad over anderen. Roddelen is zonde. Kita membicarakan, Tidak membicarakan kita tidak membicarakan orang lain atau ngerumpi. ngerumpi ya. Roddelen is ngerumpi. Oh, dat is een nieuw woord voor mij. De Bijbel zegt, doe alles met liefde. Firman Tuhan mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Laten we onszelf onderzoeken. Alles wat we doen, is dat met de liefde van God of is dat uit noodzakelijkheid? Coba kita periksa hidup kita, diri kita. Apakah kita melakukan segala sesuatunya itu karena kasih kepada Tuhan? Of doen we dat uit gewoon verplichting? Atau kita melakukannya karena memang itu seharusnya? Of doen we dat omdat we bang zijn dat de ander over ons negatief zou zeggen? Atau kita melakukannya karena kita tidak mau orang lain itu berpikir hal yang negatif tentang kita? Of doen we dat zodat de anderen zien dat wij goed zijn? Atau kita melakukannya supaya orang lain tuh lihat bahwa kita ini baik? Inderdaad, we moeten goed zijn, maar doet het met liefde van God. Memang kita harus baik, tetapi lakukanlah itu karena kita memiliki kasih kepada Tuhan. Want eigenlijk de kracht van liefde, the power of God, is de kracht van het leven zelf. Karena sebetulnya kekuatan dari kasih, kekuatan dari Tuhan itu adalah kasih itu sendiri, kehidupan itu sendiri. Dus onze kracht om te leven is eigenlijk de liefde van God die in ons het binnenste is. Jadi kekuatan untuk kita hidup ini sebetulnya adalah kasih Allah yang ada di dalam hidup kita itu. Zonder de echte liefde van God leven we eigenlijk niet zoals het zou moeten. Tanpa kasih murni yang dari Allah yang ada di dalam hidup kita, kita tidak bisa hidup sebagaimana seharusnya. Want de liefde van God brengt voort vrede en rust in ons leven. Karena kasih yang dari Tuhan itu membawa kita pada kedamaian hati, ketenangan. Een voorbeeld, als je gekwetst bent en je kan het vergeven met de liefde van God, dan blijf je in de vrede en in de rust van God. Sebagai contoh, kalau kita merasa kesal terhadap sesama kita, maka kalau kita punya kasih yang dari Tuhan, maka kita bisa mengampuni, bisa memaafkan, dan kita bisa tetap hidup tinggal dalam ketenangan batin. Wat is dat zo wonderbaar? Vrede zijn en rust zijn in God, dat brengt gezondheid voort. Apa toh luar biasanya? Luar biasanya adalah bahwa hal itu membuat kita itu hidup sehat. Een van de beste recepten om gezond te zijn is in de vrede van God te leven. Salah satu rahasia, resep untuk hidup sehat adalah tinggal dalam ketenangan, dalam damai. Leven in de rust van God. Tinggal dalam ketenangan yang dari Tuhan. Halleluja, God is goed. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Er wordt zoveel gezegd over, we moeten God verheerlijken. Kita dengar seringkali dibilang, kita harus memuliakan Tuhan. Laten we God verheerlijken, zeggen we. Kita bilang, mari kita memuliakan Tuhan. En we denken Gods verheerlijken is door de aanbidding in de kerk te doen, of te zingen, of te bidden.
Kita berpikir memuliakan Tuhan itu bisa dengan cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berangkat ke gereja. Inderdaad, Gods aanbidden is Gods verheerlijken. Ya, memang bahwa memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu kita memuliakan Tuhan. Maar we moeten niet vergeten dat opereren in zijn liefde in ons dagelijks leven is zeker God verheerlijken. Tapi jangan kita lupa bahwa hidup dalam kasih itu juga memuliakan Tuhan. Dat is zelfs een krachtige gebaar naar God toe. God, ik ben u aan het verheerlijken. Bahwa itu ada sesuatu yang sebuah sikap yang menyatakan bahwa oh Tuhan, aku memuliakanmu. Waarom is dat zo? De Bijbel zegt, God is liefde. Liefde is God. Mengapa tertulis dalam firman Tuhan, Allah itu kasih dan kasih itu Allah. Dus als wij wandelen in de liefde van God, wij wandelen eigenlijk in de kracht van God en wij verheerlijken zijn naam. Yaitu bahwa kalau kita berjalan dalam kasih Allah, maka kita berjalan dalam kita memuliakan Tuhan. Laat de liefde van God onze houding, onze motivatie beïnvloeden. Mari kita izinkan bahwa kasih Tuhan itu mempengaruhi setiap tindak tanduk kita. Wat zou het goed zijn als ons denken, onze gedachten gevuld is met de liefde van God. Bahwa alangkah baiknya kalau pemikiran kita, perkataan kita itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mij persoonlijk, als ik iemand lief heb, wil ik altijd geven aan die persoon. Saya pribadi, kalau saya dikasih oleh seseorang atau saya mengasihi seseorang, saya ingin selalu memberikan sesuatu kepadanya. Het geeft een zekere voldoening om te geven. Ada sebuah dorongan untuk memberi. Laat onze woorden met liefde gevuld zijn. Biarlah perkataan kita itu dipenuhi dengan kasih. Laat ons gedrag gevuld zijn met de liefde van God. Biarlah tindak tanduk sikap kita juga dipenuhi dengan kasih Allah. Want feitelijk, de liefde van God is reeds uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Karena kenyataannya kasih Allah itu selalu dicurahkan penuh dalam hidup kita, dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dus ons gebed moet niet zijn, God geef mij meer liefde, maar ons gebed moet zijn, openbaart meer van uw liefde, God. Jadi sebenarnya kalau kita berdoa itu bukan begini, penuhi aku dengan kasih-Mu, tetapi bukakan pengertian kami untuk bisa mengasihi lebih lagi. Yes, hoe meer we openbaringen hebben over zijn liefde, hoe meer we de anderen zullen lief hebben. Ya, semakin kita lebih mengerti, terbuka pengertian kita untuk bagaimana mengasihi orang lain, maka kita akan semakin mudah untuk bisa mengasihi orang lain. Het is niet gemakkelijk om anderen lief te hebben, vooral degene die je niet graag ziet. Nah, memang tidak mudah untuk mengasihi, apalagi kepada orang yang kita sebenarnya nggak pengen ketemu, nggak pengen lihat. Dus moeten we veranderen. We gaan niet denken, we zien die persoon niet graag, maar we willen die persoon lief hebben. Heer, geef mij de kracht. Jadi kita mesti berpikir beda. Jadi bukan karena kita bisa melihat dia, ketemu dia, tapi kita bilang Tuhan berikan kekuatan kepadaku untuk bisa mengasihi dia. Want liefde, met liefde ga je alles overwinnen. Punt. Bahwa dengan kasih kita akan memenangkan situasi. Titik. Dus niet, wij zullen met liefde overwinnen, komma, maar, die maar, laat het weg zijn. Jadi bukan dengan bilang, saya dengan kasih bisa mengalahkan hal ini, hal itu, tapi bukan begitu. Tetapi kita akan menang atas segala sesuatu. Yes, itu saja. Yes.
Halleluja. Tuhan. Heer, dank u voor uw aanwezigheid in ons midden. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu bersama kami di tengah-tengah kami. Dank u voor alles wat u reeds gedaan hebt in ons leven en voor anderen, Heer. Terima kasih untuk setiap hal yang Engkau selalu yang Engkau penuhkan dorongan untuk memiliki kasih satu dengan yang lain. We zijn zo begenadigd, Heer, dat u ons zoveel lief hebt zonder voorwaarden. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat. En laat uw liefde, Heer, ons infiltreren, zo diep als mogelijk. Dan biarlah kasih-Mu yang tanpa syarat itu memenuhi hidup kami sampai yang terdalam. Verandert ons, Heer. Engkau akan mengubahkan kami, Tuhan. Vernieuwt ons denken. Engkau memperbaharui kami, memperbaharui cara berpikir kami. Dat ons dagelijks leven, gedrag en motivatie belichaamd zullen zijn door uw liefde, Heer. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kami bersikap, kami berpikir, bila semua itu dipengaruhi oleh kasih Tuhan. Dat uw liefde merkbaar mag zijn doorheen ons leven. Bahwa kasih-Mu itu nyata bisa dilihat dalam kehidupan kami sehari-hari. We zijn zo gezegend dat we tot zegen mogen zijn voor vele anderen, Heer. Kami yang sudah diberkati ini bisa memberkati sesama kami yang lain. We danken u voor alles, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest. Kami mengucap syukur untuk semuanya, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dank u voor de kracht die u aan ons gegeven hebt. Mengucap syukur kami untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dat u, Heer Jezus, altijd het centrum mag zijn van ons leven. Dan bahwa Tuhan Yesus itu selalu menjadi pusat dalam kehidupan kami. In Jezus Christus' naam danken we voor alles. Halleluja. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amen. Amen. God zegen. Amin. Tuhan Yesus memberkati.